Check it out, guys. Moment of truth. Let's check. Gahiyan mo. Pantay, pwede bago rin. Aha. Sila ka oil. Ding, 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 ding. Wow, it's super dry. Lagoy, lagoy. Ano sa naman lagoy? Wow, manjoy nito. Mas kigamay, anay gamay. Okay guys, Raider 150 Fi. Mga pila ka ni kakutsara guys. Luya kaayo. Luya mo ni uy. Luya sa motor uy. Oh my gosh. Kaluwa sa brum brum. Bago ka change oil ko no, kasi wa butangig oil. Bago daw ba dili uy dugay na siguro ni. Ihuwat pa na to kaya mo daghan. Coach na siya milupon kay sayang kaayo. Ay makakuha tag isa ka baso. Tasa ni. Alright, gagawin to. One size, kung baso sar. Abot sa Kaya baso. luya bro din ta din motora. Eh magnaking. Sa magnaking. Oh, mana wala oy. Bagong change oil pero inanin. Mas mo to, one shot ng espresso na to. Kapilar. Bayar ano